yang menyampaikan mungkin tidak merasa sebagai pembicara yang baik sebaik Prabu Anutama untuk menenangkan pikiran beliau, mengajak kita untuk baca. Jaya Madhava Jaya Kunja Vihari Jana Vallabha Jaya Girivardhari Jaya Girivardhari Jana Vallabha Jaya Girivardhari Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivardhari Girivardhari Gopijana Vallabha Jaya Girivardhari Yashodanandana Jaya Brajajana Ranjana Yashodanandana Jaya Yashodanandana Jaya Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Rama Radha Jaya Kunja Vihari Jaya
Giripada Hari Jaya Giripada Hari Gopijana Vallabha Jaya Giripada Hari Jaya Giripada Yashodananda Jaya Raja Janarana Yashodananda Jaya Raja Janarana Yashodananda Jaya Raja Janarana Yashodananda Jaya Yamuna Tira Ranachari Yamuna Tira Ranachari Yamuna Tira Ranachari Yamuna Tira Jaya Radha Jaya Yami Hari Jaya Giri Bada Hari Jaya Jaya Giri Bada Hari Jaya Giri Bada Hari Jaya Jaya Giri Bada Hari Jaya Giri Bada Hari Yashodananda Yashodananda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Madhubhada, 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 Jaya Madhubhada, Jaya Madhubhada, Jaya Madhubhada, Jaya Madhubhada, Madhubhada, Jaya Madhubhada, Jaya Madhubhada, Jaya Madhubhada, Nitya Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Hari Bol, Nitya Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, 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 Hari Jagora Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Krishna is taking birth very soon. So it's time to glorify him before he takes birth. It's a very nice verse. In the 10th canto, the meeting of Nanda Maharaj and Vasudeva. Ya, ada satu sloka yang bagus sekali dari skanda 10 bab yang berjudul Perjumpaan Nanda Maharaj dan Vasudeva. Shri Sukha Vacha, Shri Sukha Vacha, Nanda Statva Majja Utpane, Jatalado Mahamanaha, Ahuya Viprande Vedajan, Ahuya Viprande Vedajan, Snata Suchi Alangritaha. Vachayitva svachayanam Jata karma
Jasya vai Karayam asa vidhivat Karayam savidiva Pitri devachanam tataha Pitri devacanam tata Shri Shuka uvacha Shri Sukavaca Nandasvatmaja upane Jataladu mahamanaha Yataladu mahamana Bhuya vipran vedajam Ayulikam vedaya Snataha suchiranam kritaha Sukasikiranam krita Sayiva svastyayanam Jayitva svaskayanam Jata karma majasya vai Jata karma majasya vai Karayam asa vidhivat Karayam savidiva Pitri devachanam tatha Pitri devacanam tata Shri Shuka uvacha Shri Sukavaca Nandastvatmaja upane Jataladu mahamanaha Ahuya vipran vedajam Snataha suchiranam kritaha Achayitvat svatchayanam Jayitva svaskayanam Jata karma majasya vai Jata karma majasya vai Karayam asavidhi vat Karayam savidiva Pitri devachanam tata Pitri devacanam tata also a word for it's long. It's a long text. Shall we? One Mataji, can we read the word? One mother.
Sukadewa Goswami berkata, Nanda Maharaj secara alamiah sangat murah hati. Karena itu ketika Sri Krishna muncul sebagai putranya, Nanda Maharaj diliputi kegembiraan. Karena itu setelah mandi dan membersihkan dirinya dan setelah membusanai dirinya dengan baik, ia mengundang para Brahmana yang tahu cara untuk mengucapkan mantra-mantra Weda. Setelah para Brahmana yang berkualifikasi itu mengucapkan mantra-mantra Weda yang bertuah, Nanda Maharaj mengatur pelaksanaan perayaan upacara kelahiran Weda menurut Weda untuk anaknya yang baru lahir sesuai dengan aturan-aturan. Dan Nanda Maharaj juga mengatur pemujaan kepada para dewa dan para leluhur. Penjelasan. Srila Wiswanath Chakravarti Thakur telah membahas arti penting kata Nandastu. Kata tu menurut Wiswanath Chakravarti Thakur tidak digunakan untuk melengkapi kalimat, sebab tanpa kata tu di kalimat itu kalimat itu sudah lengkap. Karena itu kata tu digunakan untuk tujuan yang berbeda. Walaupun Krishna muncul sebagai putra Dewaki dan Wasudewa tidak menikmati jata karma atau festival upacara kelahiran, melainkan upacara ini dinikmati oleh Nanda Maharaj sebagaimana dinyatakan di sini, Nandas Ratmaja Utpane Jatalado Mahamana. Ketika Nanda Maharaj berjumpa Wasudewa tidak bisa mengungkapkan, putra Anda itu Krishna sesungguhnya adalah putra saya. Anda ayahnya dengan cara yang berbeda, yaitu secara spiritual. Karena takut kepada Kamsa, Wasudewa tidak bisa melaksanakan festival kelahiran Krishna. Sedangkan Nanda Maharaj mengambil kesempatan penuh dari peluang yang diperolehnya itu. Upacara jata karma dapat dilakukan setelah tali pusar yang menghubungkan sang anak dengan plasenta itu dipotong. Namun ketika Krishna dibawa oleh Wasudewa ke rumah Nanda Maharaj, kesempatan itu tidak bisa dilakukan. Terkait dengan hal ini, Wiswanath Chakravarti Thakur ingin membuktikan dari banyak sastra bahwa Krishna sesungguhnya lahir sebagai putra Yasoda sebelum lahirnya Yogamaya. Sehingga Yogamaya ini disebut sebagai adik perempuan Sri Krishna. Walaupun ada keraguan bahwa tentang pemotongan tali pusar, dan walaupun mungkin hal itu tidak dilakukan ketika personalitas Tuhan Yang Maha Esa muncul, kejadian seperti itu dipandang sebagai kejadian faktual. Krishna muncul sebagai Warahadewa dari lubang hidung Brahma, sehingga Brahma diuraikan sebagai ayah dari Warahadewa. Juga bermakna penting adalah kata-kata Karayam Asa Widiwat. Karena diliputi kegembiraan atas kelahiran putranya, Nanda Maharaj tidak melihat apakah tali pusar itu sudah dipotong atau belum. Karena itu Nanda Maharaj melaksanakan upacara dengan mewah. Menurut pendapat beberapa otoritas, Krishna sesungguhnya lahir sebagai putra Yasoda. Dalam keadaan manapun, jika kita mengesampingkan pemahaman material, kita dapat mengakui bahwa perayaan Nanda Maharaj atas upacara kelahiran Krishna itu memang tepat dilakukan. Karena itu upacara ini dikenal luas sebagai festival Nandotsawa. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale
Shrimati Bhakti Swarutamara Sunti Masabhakta Manay Manipura Bhavayacha Hamukam Namo Vishnupadaya Krishna Parishvaya Bhutari Shrimati Bhakti Vedanta Swami Nityanami Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavari Vaishchachi Vijatami Om Bhagavatinandasya Janam Jana Sarakaya Chaksuram Militamena Tasma Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutari Swayam Rupa Karamayam Pratati Swakaram Vandeham Shri Guru Shri Yudhapada Kamalam Shri Guru Vaisnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitamitam Sajivam Sadvaitam Savaditam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Adan Sagana Rulalita Shri Sakanam Krishna Karuna Sandhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Apta Kansana Gorangi Radhe Vrindavareshwari Prisha Banu Suteve Pranamami Hariye Panchakalpatarukyascha Kripa Sindhubhya Raksha Patitanam Pavanubhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. In this shloka, Srila Prabhupada explained that Yashoda was the real mother of Krishna. Di dalam penjelasan ini Srila Prabhupada menjelaskan bahwa Yashoda adalah ibu Krishna yang sebenarnya. And Krishna appeared as the son of Devaki. Krishna muncul sebagai putra Devaki. Devaki and Vasudeva did not enjoy the Jata karma. Devaki dan Vasudeva tidak berkesempatan menikmati upacara jata karma. The Jata karma is the festival of the birth ceremony. Jata karma adalah upacara kelahiran. How many mothers here have children? Berapa ibu-ibu yang punya anak di sini? Many. Banyak. So, when you give birth to your child, you are jubilant and very happy. Ketika lahirkan anak-anak itu Anda berbahagia dan bergembira. And this is natural that you celebrate the birthday of your child. Sangat alami. Kemudian kita merayakan kelahiran anak-anak kita. The mother has been bearing the child for 9 months, sometimes 10 months. Sang ibu sudah membawa anak itu di dalam kandungan selama 9 bulan, kadang 10 bulan. And one day she's not able to celebrate the birthday of the child. Dan kemudian tidak bisa berkesempatan untuk merayakan upacara kelahiran dari anak. So, the birthday of the festival of the appearance of Krishna was enjoyed by Nanda Maharaj. Jadi upacara festival kelahiran Sri Krishna yang menikmati Nanda Maharaj. Not by Vasudeva and Devaki. Bukan oleh Vasudeva dan Devaki. Logically, Vasudeva and Devaki, they are the parents of Krishna. Logikanya orang tua Sri Krishna adalah Vasudeva dan Devaki.
Is it true? Benar demikian? Everybody understand like this? Apakah seperti itu semua dipahami? Do you agree? Vasudeva and Devaki, naturally they are the parents of Krishna. Is that true? Apakah benar demikian? Sewajarnya Wasudewa dan Dewakilah orang tua Sri Krishna. Apakah benar seperti itu? Yes? Yes. Ya. Yes. So here it is said that Yashoda and Nanda Maharaj, they are the true parents of Krishna. Disebutkan di sini bahwa Yasoda dan Nanda Maharaj mereka lah orang tua Krishna yang sebenarnya. This is a contradiction. Ya, terjadi kontradiksi, hal yang kelihatannya berkebalikan. So why this happened? Mengapa terjadi demikian? Do you know why this happened? Apakah tahu sebabnya mengapa terjadi demikian? As a mother and as father, do you know why this happened? That Nanda Maharaj and Yashoda Mai can enjoy the festival of appearance day of Lord Krishna. Jadi, mengapa bisa terjadi demikian? Jadi orang tua yang lain yang berbeda yaitu Nanda Maharaj dan Yasoda, mereka lain justru menikmati upacara kelahiran Sri Krishna. When Nanda Maharaj he met Vasudeva, you know the difference. Nanda Maharaj in Gokul, is Gokul or Vrindavan? You follow this story? Nanda Maharaj is in Gokul or in Vrindavan? Gokul, huh? So everybody is following. You'll be tired, but be patient. Krishna will appear in our heart, then we will wake up very steadily. Iya, mungkin para penyembah sudah lelah, Festive attitude in our heart. You will see. tapi nanti Krishna akan muncul dan kita akan merasakan kebahagiaan festival kemunculan beliau di hati kita. So Nanda Maharaj from Gokul he met Vasudeva. Nanda Maharaj yang ada di Gokul itu bertemu dengan Wasudewa. So who is Vasudeva? Siapa Wasudewa itu? Krishna's father. In Gokul. In Vrindavan. Mathura. Say Mathura. Wasudewa adalah ayah Krishna yang ada di Mathura. You agree? Everybody agree? Mathura. Yes. Nobody is sleeping. So, Nanda Maharaj, he met Vasudeva. So Nanda Maharaj from Gokul, he met Vasudeva. Nanda Maharaj dari Gokul bertemu dengan Wasudewa. Vasudeva could not disclose, your son is actually my son. Wasudewa itu tidak sanggup berkata-kata mengungkapkan bahwa putra Anda itu sebenarnya putra saya. You are his father. This is Vasudeva telling, he's thinking like this. You are his father in a different way, spiritually. Anda adalah ayah dari anak ini secara spiritual. So, Vasudeva could not tell to Nanda Maharaj, your son Krishna is my son. He could not tell. Wasudewa tidak bisa mengungkapkan, memberitahu Nanda Maharaj seperti itu bahwa putra Anda itu sebenarnya putra saya. But you are his father in a different way. Anda, Nanda Maharaj adalah ayah Krishna dengan cara yang berbeda, secara spiritual. Spiritually. Secara spiritual. What does it mean, spiritually? Apa artinya itu? Here, it is explained. Jelaskan di sini. The reason why Vasudeva could not disclose because of fear of Kamsa. Ya, alasannya kenapa Wasudewa tidak bisa mengungkapkan hal itu karena dia takut kepada Kamsa. So Vasudeva could not observe the festival of Krishna's birth. Itulah sebabnya Wasudewa tidak bisa melaksanakan Although festival kelahiran Krishna.
Although Krishna appeared in the womb of Devaki, in the jail where Vasudeva and Devaki they were staying, Walaupun Krishna munculnya itu dari kandungan Devaki yang sedang tinggal bersama Vasudewa di dalam penjara. he could not observe the festival for Krishna's birth. Jadi Vasudewa tidak bisa melaksanakan festival kelahiran Krishna. How do you feel in your heart, mothers? Bagaimana rasanya dalam keadaan seperti itu, khususnya para ibu-ibu? And how do you feel? Sad, huh? Ya, sedih. How many fathers here with children? Apa yang sebagai ayah di sini yang punya anak-anak, How do you feel? bagaimana rasanya? Sad. Seperti itu. Sad also. Sedih juga. So the point is, because of fear of Kamsa, Poinnya adalah karena takut terhadap Kamsa. so who is Kamsa? Siapakah Kamsa? Srila Prabhupada explained, the Jata Karma ceremony can take place when the umbilical cord, the umbilical cord, when the child is related with the mother through the umbilical cord. You know. Jadi ada tali pusar, jadi kita tahu tali pusar itu menghubungkan antara bayi janin dengan sang ibu. So now we are going to understand who is Kamsa. Really to create a fearful situation to not allow the father to speak the truth. Kita berusaha memahami tentang Kamsa di sini yang telah menciptakan keadaan yang membuat sang ayah takut sehingga tidak bisa mengungkapkan kebenaran. Because the umbilical cord connecting the child and the placenta normally is cut. Tali pusar yang menghubungkan antara sang anak itu dengan plasenta itu biasanya itu akan dipotong. Then the baby is free from the womb of the mother. Kemudian bayi itu akan terbebas lepas dari kandungan ibunya. So, since Krishna was brought by Vasudeva to the house of Nanda Maharaj, Karena Krishna sudah dibawa oleh Vasudewa menuju rumah Nanda Maharaj, Srila Prabhupada explained, he asked, where was the chance for this to happen? Srila Prabhupada menjelaskan di sini dengan bertanya di mana ada kemungkinan hal itu dilakukan, yaitu pemotongan. Do you follow, everybody? Jadi, Where was the chance that the umbilical cord, where was the chance that the umbilical cord could happen to be cut off? Where? Jadi dengan keadaan seperti itu, ada pertanyaan seperti itu, di mana ada kemungkinannya bahwa tali pusar itu dipotong. Jadi kejadian memotong tali pusar itu dengan kata lain tidak bisa dilakukan. So Srila Prabhupada explained that he takes a quote from Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, and who wants to prove with evidence from many sastras Srila Prabhupada mengutip dari Vishwanath Chakravarti Thakur yang ingin membuktikan dari banyak sastra bahwa that Krishna actually took birth as the son of Yashoda. bahwa Krishna sesungguhnya lahir sebagai putra Yasoda Before the birth of Yogamaya, sebelum lahirnya Yogamaya, who is therefore described as the Lord's younger sister. Karena itulah Yogamaya itu diuraikan sebagai adik perempuan Krishna. So, who is the Lord's younger sister? You know? Siapa adik perempuan Krishna? Yogamaya. Ya, Yogamaya. She's the younger sister of Krishna. Ya, Yogamaya adalah adik Krishna, adik perempuan. Sometimes we sing Subhadra Yogamaya, Jai Jai Subhadra Yogamaya. Karena kita menyanyikan syairnya seperti itu, Subhadra Yogamaya. So the younger sister of Krishna, she took birth the same day. Ya, adik perempuan Sri Krishna itu lahir pada hari yang sama. Krishna. She took the same day she took birth the same day than Krishna. Dilahirnya itu pada hari yang sama dengan hari kelahiran Krishna.
So, even though there may be some doubts about the cutting of the umbilical cord, there's some doubts. Is Krishna could have this umbilical cord cut or not? Walaupun ada keraguan apakah sudah terjadi pemotongan tali pusara seperti itu dari Sri Krishna, apakah itu terjadi atau tidak? And even though it is possible that this was not done, Dan walaupun memang mungkin juga hal itu tidak terjadi, walaupun tidak dilakukan. why? Mengapa? Because when the Supreme Personality of Godhead appears, Karena ketika personalitas Tuhan yang Maha Esa muncul, such events are regarded as factual. kejadian seperti itu dianggap sebagai kejadian yang nyata, yang faktual. One example, Krishna appeared as Varahadev. You know Varahadev? Incarnation of Varahadev. Jadi satu contoh Who don't know? kemunculan tentang Sri Warahadev. Siapa yang tidak tahu tentang Warahadev? Who don't know Varahadev? Siapa yang tidak tahu Warahadev? Who know Varahadev? Who know? Siapa yang tahu Warahadev? Siapa yang tahu? Warahadev? Yes, good. So Varahadev, he appeared from the nostril. You see the nostril, my nostril? It's very small. Yeah? But, see, Krishna, he appeared as Varahadev from the nostril of Brahma. Jadi Krishna muncul sebagai Sri Warahadev itu dari lubang hidung Dewa Brahma. You know who is Brahma? Tahukah itu siapa Brahma? Everybody knows who is Brahma. Kita semua tahu siapa Brahma. Excellent. So, therefore Brahma is described as the father of Varahadev. Karena itulah dijelaskan Brahma itu adalah ayah dari Sri Warahadev. So Krishna appearing from the nostril of Varahadev. Varahadev is considered the father of Brahma is considered to be the father of Varahadev. Jadi karena Krishna muncul sebagai Warahadev itu dari lubang hidung Dewa Brahma, karena itu Dewa Brahma dipandang sebagai ayah dari Warahadev. Also significant are the words Karayam Asa Vidivat, being overwhelmed with jubilation over the birth of his son. Being overwhelmed with jubilation over the birth of his son. Karena diliputi oleh kegembiraan atas kelahiran putranya, Nanda Maharaj, the husband of Devaki, good, they're not sleeping. Nanda Maharaj, the husband of Yashoda, is it right? If I do mistake, you correct me. ya, kalau perlu salah, So, perbaiki. Nanda Maharaj, he did not see whether the cord was cut or not. Nanda Maharaj tidak melihat, tidak memperhatikan apakah tali pusar itu sudah dipotong atau tidak. He was so much happy that his son was appearing that day. He was so much happy he did not even realize that the umbilical cord was cut or not. Jadi Nanda Maharaj itu saking bahagianya, saking gembiranya pada saat itu, jadi tidak memperhatikan, tidak melihat apakah tali pusar itu sudah dipotong atau belum. See the spontaneous love for his child that Nanda Maharaj already had. The spontaneous love, enthusiasm, deep love for his child. Bisa kita lihat cinta yang spontan yang dimiliki oleh Nanda Maharaj terhadap putranya itu. Thus he performed the ceremony very gorgeously.
Karena itulah kemudian Nanda Maharaj melaksanakan festival kelahiran Krishna itu dengan mewah sekali. So, according to the opinion of some authorities, Srila Prabhupada explained that Krishna was actually born as the son of Yashoda. Menurut beberapa otoritas, bagaimana Srila Prabhupada menjelaskan, itu Krishna sesungguhnya lahir muncul sebagai putra Yasoda. How can we understand? Bagaimana kita memahami ini? Some mothers, they say, I don't want to discuss about this topic. Beberapa ibu mungkin mengatakan tidak mau membahas tentang topik ini. Some fathers, they say, maybe they think this topic is too high for me to understand. Para ayah mungkin berpikir, menganggap bahwa mungkin topik ini terlalu tinggi untuk saya memahami. But here, Srimad Bhagavatam explain why. We can get the answer from the Srimad Bhagavatam. Tapi di sini Srimad Bhagavatam menjelaskan kepada kita bisa mendapatkan jawabannya dari Srimad Bhagavatam. So, according to the opinion of some authorities, Krishna was actually born as the son of Yashoda. Jadi menurut sejumlah otoritas itu sesungguhnya Krishna lahir sebagai putra Yasoda. Yashoda Mata ki. So, in any case, without regard for material understanding, so Paul explains, without regard for material understanding with our own mind, our own speculation. Jadi Srila Prabhupada menjelaskan dalam keadaan manapun tanpa memperhatikan pemahaman material. Jadi pemahaman material artinya dengan pikiran kita, dengan spekulasi kita. We can accept that Nanda Maharaj's celebration for the ceremony of Krishna's birth was proper. Kita dapat mengakui, kita dapat menerima bahwa perayaan yang dilakukan oleh Nanda Maharaj itu untuk perayaan kelahiran kemunculan Krishna itu adalah hal yang tepat dilakukan. So, according to the authority, who is the authority here? Menurut otoritas, siapa otoritas yang dimaksud di sini? Who is the authority? Siapa otoritas di sini? Acharya. He says, Acharya. Ya, para acharya. Who is the authority? He says Acharya. Siapa otoritas yang dimaksud di sini? Another answer? Saya yang menjawab acharya. Ada jawaban? Matajis. I know Matajis, when they want to prove something, fire is coming out. We have to listen to them. So I don't hear so much from Matajis, because Matajis, they have the ability to be very thoughtful and tolerant. Para Mataji itu kalau menjawab itu pasti jawabannya baik sekali karena. So yes, the authority is the Acharya. Jadi benar, para otoritas yang dimaksud di sini adalah para acharya. Here Srila Prabhupada is mentioning Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, and we take the essence of the truth, absolute truth, from the Acharyas. Di atas sebelumnya Srila Prabhupada menjelaskan mengutip dari Vishwanath Chakravarti Thakur, jadi itulah acharya yang dimaksud di sini. Jadi kita mengambil intisari atau poin utama, poin penting dari para acharya. So therefore this ceremony is well known everywhere as Nandotsava. Karena itulah perayaan festival kemunculan Sri Krishna itu dikenal luas di mana-mana sebagai festival Nandotsava. Nandotsava. The Nandotsava means the festival performed by Nanda Maharaj for celebration of Krishna's appearance. Nandotsava artinya festival yang diselenggarakan oleh Nanda Maharaj untuk merayakan kemunculan Krishna. Bhagavad Gita, Krishna says in Bhagavad Gita, Krishna bersabda di dalam Bhagavad Gita, Paritranaya sadunam vinashchaya sadruskritam dharma samstampanartaya sambhavami yuge yuge.
You know this verse? Bhagavad Gita? Apakah Yes. tahu tentang ayat Bhagavad Gita ini? Who knows this verse? Siapa yang tahu ayat Bhagavad tadi Gita. yang dikutip tadi? Yang tahu? Okay. Mothers, you know the verse? Para Mataji tahu? Some Matajis, they know the verse? Yes? Para Mataji Shy. tahu? They're very shy. They know more than us, but they don't want to disclose. Para Mataji malu-malu, mungkin lebih tahu daripada kita, tapi tidak mau mengungkapkan. So Krishna, he says in Bhagavad Gita, Paritranaya sadunam, vinashaya chatuskritam. I appear in this world millennium after millennium for two reasons. Krishna bersabda di dalam Bhagavad Gita bahwa aku muncul zaman demi zaman itu untuk dua alasan. To re-establish Dharma. Menegakkan Dharma, Dharma stance. And to protect his devotees. dan untuk melindungi para penyembahnya. So to establish Dharma means religion, and to protect his devotees. This is the same as establishing the religion to protect his devotees. Di menegakkan Dharma atau keagamaan dan melindungi para penyembahnya. Itu Millennium sama. after millennium, sambhavami yuga yuga. Zaman demi zaman. And the second reason is to kill the miscreants. Kemudian alasan yang kedua adalah untuk membinasakan orang-orang jahat. Kamsa, he was such a miscreant, atheist. Kamsa ini orang jahat sekali. Ateis. Today we have so many devotees here. Did you ask yourself, why do I come to Krishna's temple? Hari ini ada banyak penyembah yang hadir di sini. Apakah kita bertanya kepada diri kita, mengapa saya datang ke tempel Did Krishna you hari ini? ask yourself, why do I come to Krishna's temple? Adakah kita bertanya kepada diri kita, apa alasannya kita datang ke tempel Krishna? Who is this Krishna who is so attractive that I don't know Krishna, but I'm coming to his temple, I want to know something from Krishna. Jadi siapakah Krishna ini yang begitu memikat hati walaupun belum mengenal Krishna dengan baik. Jadi aku ingin datang ke tempel untuk mengenal Krishna. What makes me to come in Krishna's birthday today? Why I'm coming? Apa yang membuat saya ingin datang ke sini pada hari kemunculan Krishna ini? Apa yang membuat saya sudah datang? Because Krishna is beautiful. Karena Krishna tampan, Because Krishna's prasadam is the most famous in the world. karena prasadam Krishna itu sangat paling termasyhur di dunia. Yeah. Who like Krishna prasadam? Siapa senang Krishna Prasad? Everybody, huh? So many. Banyak. Huh? Because I like to cook for Krishna. Karena saya senang memasak untuk Krishna. Who likes to cook for Krishna? Siapa senang masak untuk Krishna? Who is cooking for Krishna? Siapa yang sedari masak untuk Krishna? Nobody? Or why do we come here? Do we have some fear in our life between, sometimes there is fearful situation in our family life, or in our social life, or in the political life? No fear? Jadi mengapa kita datang ke tempel pada malam hari ini? Kadang-kala juga ada dorongan rasa takut. No fear. Takut karena di keadaan di keluarga, di lingkungan sosial, atau di masyarakat. I think that everybody is already liberated and self-realized. Tidak ada yang takut, ya artinya semua sudah mencapai pembebasan, sudah menginsafi diri. Because Krishna wants to kill this ignorance and this fear. Kamsa was personification of fear. Fearsome. His life was full of fear of Krishna. Karena Krishna ingin menyingkirkan rasa takut dan segala hal itu, dan Kamsa ini adalah
personifikasi atau perwujudan dari segala rasa takut itu, dan Kamsa dipenuhi rasa takut. And what did Krishna at the end of Kamsa's life? Pada akhir hidup Kamsa, apa yang dilakukan oleh Krishna? What did he do to Kamsa, Krishna? He killed him. You agree? Everybody agree? Krishna membunuh Kamsa pada akhirnya. Kamsa, he was so powerful, he could control the whole universe. Di Kamsa ini hebat sekali, dia sakti, perkasa sekali, bisa mengendalikan seluruh alam semesta. But Krishna is more powerful than Kamsa. Tapi Krishna lebih perkasa daripada Kamsa. Krishna can kill this fear. Krishna bisa menghancurkan, membunuh rasa takut ini. So Kamsa represent one anartha. Kamsa itu melambangkan satu anarta. You know what is anartha? Apakah tahu apa yang dimaksud dengan anarta? Unwanted desires. Keinginan-keinginan yang tidak perlu, tidak diinginkan, yang tidak kita kehendaki. Krishna can kill this anartha. Krishna bisa menghancurkan, membunuh anarta-anarta. When we hear the story how Krishna was killing Kamsa, Ketika kita mendengar kisah cerita tentang Krishna membunuh Kamsa, then we can ask Krishna today to kill our fear, our ignorance, our doubts. karena itu kita bisa memohon kepada Sri Krishna pada hari ini agar membunuh kebodohan kita, keraguan kita, ketakutan kita, rasa takut kita. So this is very important to understand. To understand Krishna's appearance day, we are liberated. We don't take birth anymore in this material world. Ini sangat penting untuk kita memahami tentang kemunculan Krishna. Jadi kalau kita bisa memahami kemunculan Krishna ini, kita tidak harus lahir kembali di dunia material. Krishna, he appeared in this world, then we can develop love for his pleasure. Jadi Krishna muncul di dunia ini agar kita bisa mengembangkan cinta, kasih untuk kebahagiaan Krishna. We can learn to cook for Krishna. Kita bisa belajar masak untuk Krishna. We can learn to dance for the pleasure of Krishna. Kita bisa belajar menari untuk kepuasan Krishna. We can learn how to eat nicely Mahaprasad. Kita bisa belajar untuk bagaimana makan dengan baik, untuk makan Mahaprasad. We can learn how to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Thus we develop loving relationship with Krishna. Dengan demikian kita akan mengembangkan jalinan hubungan cinta kasih dengan Krishna. This is how we can understand the appearance day of Krishna. Inilah cara kita untuk memahami hari kemunculan Sri Krishna. Krishna, he wants to show his ability of being the most attractive. Krishna ingin memperlihatkan kemampuan Krishna untuk menjadi yang paling memikat hati. That all our love we have for our children, for our husband, for our family, Itu bahwa seluruh cinta kita terhadap anak-anak kita, terhadap suami atau keluarga, can be receptive very perfectly and purely by Krishna. bisa diterima dengan murni dan suci itu oleh Sri Krishna. We can be a mother, a father for Krishna. Kita bisa menjadi ibu atau ayah dari Krishna. We can be a servant of Krishna. Kita bisa menjadi pelayan Krishna. Some they can become like a wife of Krishna. Ada juga yang bisa menjadi istri atau permaisuri dari Krishna. Some they can like the queen in Dvaraka. Atau menjadi ratu permaisuri Krishna di Dwaraka. Krishna had 16,108 queens. Jadi Krishna punya 16.108 ratu atau permaisuri. So we can be the mother of Krishna. Jadi kita bisa menjadi We can be the father of Krishna. Krishna, ayah Krishna. Then we are liberated. No more birth in this material world.
maka kita akan mencapai pembebasan sehingga tidak lagi harus lahir di dunia material ini. Thank you very much. Terima kasih banyak.